zao le izy zareo ty le totohatra, de le totohatra aminareo asitsika karazana lalamby à peu près tokony ohatran'izao forme-n'le lalamby, tsy fantatra mihitsy hoe inona aloha io fa le principe général aloha zany nazavaiko hoe iny lalamby iny zany apetaka amin'le rindrina, iny zany tsy maintsy persena ihany le rindrina ametahana an'iny, de rehefa vita iny de manamboatra cabine ohatran'izao ipetrahan'le palon, le treuil, de eto ny bouton mampiakatra sy mampidina an'le treuil, de eto miakatra ao zany manohy, de eto mitazona ny tanany, de ireto ohatran'ny karazana pneu reto mipetraka ao ambadika ao, ito mbola le principe général koa le izy glisse am'le rail le izy fa mbola modifiable be iny selon ny zavatra itenetsena eny amin'ny quincaillerie eny. De aveo io zavatra io mbola misy varavarany kely zay ohatr'izao zany izy rehefa vita tanteraka, ohatr'izao ty varavarany kely ty zany afaka mivoha de mitohaka tsara eto amin'ny havony ty marche ty, aloha lasa miletika anaty hazo any, de mitohaka eto amin'ity de miakatra ao le dala ohatra, miakatra izy de idiny ty, tsy maintsy izy ihany manidy an'io, de rehefa midy io asitsika karetsaka kely ohatra, rehefa midy io de zay vao midina le izy, tazona tsara izy de potserina le bouton, ato zany amin'izao malalaka be fa mety hoe asina izy ka izy tokony mitazona etsy de rehefa tonga eto ambany eto tonga eto ambany be eto ty de midona tsara amin'ny tany ohatr'izao, midona tsara amin'ny tany ty, ato tsy mbola mivoaka, de afaka midina izy, de contraire an'izay fotsiny rehefa miakatra, de miakatra indray izy zay, mipetraka io izy de miakatra le izy, ataony zay hitsanganany eo de potseriny bouton, de rehefa potseriny bouton de miakatra indray le zavatra, miakatra le zavatra tonga eto amin'ity niveau ty ohatra, de zay vao voany ty varavarany ty, de eo izy miampita, de lasa izy mandehandeha any, de io avelanareo na akatonareo fotsiny izy rehefa mananonareo, de somary mibahandalana kely eo le dala, ty zavatra ty somary mibahandalana kely eo le dala, raha atao vue de dessus zany de lasa somary teritery ohatr'izao le totohatra, somary teritery ohatr'izao le totohatra raha vao vue de dessus. Fa ty azo akelezana koa ty atao teritery de am'izay izy coincé eo, tsy mipody, atao io zao 40 cm, io zao 85 cm, azo ataontsika hoe kelikely hatreto ohatra, hatreto ny habean'le izy de misisika eo izy de malalaka ny tohatra am'izay, de ohatr'izay zany le eritreritra aloha fa tsy fantatra hoe mety mora ve manatanteraka anazy. Ny eritreritro amin'io zany de mividy an'le malika, tsy malika pont fa le contreplaqué matevina be reny, de kolena sy visena daholo fotsiny le izy, kolena tony zany zao contreplaqué de visena amin'ity zavatra ty, de sady kolena visena de ohatr'izay koa tony, ty nieritreretiko amin'ity koa contreplaqué be reny, fa tsy haiko na misy vy fer té reny koa, de atao soudure de atao manambola ohatr'izao, de visena amin'ity hazo ty, de visena kely koa eto amin'ny intermédiaire eto ohatra, de visena kely koa aty amin'ny farany ambany aty, de zay.